Voilà, en balma malien, ame obela jelefo, munu me mali kono ani munu me mali kenema, ama fo dante folimna, ama fa arebe jamana actualité kalama chukauna. Somara na ani camarade Ben le cerveau, ani honorable Omar Marikou, ani Fune Koulibaly, ani Pape Diallo, ale ni Alay Bokoum. Donc ame ɲɔgɔn fɛ, comme an y'a fɔ a ye cogoya min na, ni wagati na an bɛ direct la télé caman kan ani page caman parti sadi yɛrɛ o télé mɔgɔw bɛ yan nɔ bon a bɛ ka suivre Kati 24 fɛnɛ kan donc an b'a ɲini aw fɛ a ka vidéo in a ka a cari kosɛbɛ pour que mɔgɔ caman bɛ se k'a sɔrɔ donc maximum de partage donc sisan an bɛna gɛrɛ an ka bi mɔgɔw la ka kumaw d'u ma donc hakilina minnu bɛ yen nɔ u ka se k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛna kuma di Pape Diallo ma voilà. Ok. Peuple malien, prêt pour la révolution, nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple. Emballement malien, Tchao, Mousso, Demsenou, Animo Grobao, Amo Befo, Kobe Walu Mandon. Bibina, Arenyabala, Nitouakan Anima Fort, que le commandement suprême de la révolution en République du Mali aujourd'hui, aux équipes de Skilin Fenebi. Nous sommes le peuple. Nous venons tout de suite, car un soldat de l'Obé, le soldat, un de nos meilleurs soldats, le camarade Ben le cerveau, ni Arebado à Kanumbe Audzunatua Mina, ni Aradana Baka, en Bora 600 a récupéré. Il a récupéré, à Yanoche, un grand Mokono, Kafokuno, Ko Ben Nena, Amena Kashi, Amena Koulé, Amkof Nafra, au Kerasabudi, quand tu as des galabous de Oulika de 600. Donc, au Barrière Kafo, ko Ankumbolo, Ben Kumiromna, en tête de Mungono. Parce que Ambolo, ani Patrice Numba Kuminyon Bolo, ani Mulbo Keda Kuminyon Bolo, ani Thomas Sangara Kuminyon Bolo, ani Che Guevara Kuminyon Bolo, ani Mao Zedong Kuminyon Bolo. Donc, à Bola en ligne, à Kara Kouere du Tau Bala et de Wule Kujosisa. Donc, à Metsi Mifo, Dorothée, Mifo Aoyena, Kafo Bibina, Monsieur Ibrahim Boa Kitame Siga Fotouni, un président. C'est un monsieur qui doit être arrêté, mais en cours à démissionner. Maintenant, nous comment dire, Kafoko Alsa, Agalabou Lachumna, Kakene Bemne, vous continuez le combat, vous menez le combat et la victoire, elle est certaine. Donc, comment dit un camarade en Banamoso, Madame Wadjidje Fune Koulibaly. Camarade Pape, merci beaucoup. Et en flé Djamabe, en bébé Djelinfo, fin fait sur l'undo et Kati 24 quand on y Sadika Lin, page link, en bébé Djelinfo, en bébé folie d'amener, kren yala, en bébé à la barricade. Ali mi an sigi ni keneka. An tumadala kambi ni donye an ɲɛna. A y'o min permette an ye an bɛɛ a barikada a ye. K'a fɔ k'a ni ce ala k'an sigi ni kɛnɛ caman kan c'est-à-dire fɛn o fɛn ma libéré hali bi ala ka kɛnɛmana yeli nɔgɔya a bɛɛ lajɛlen n bɛ don kuma na ni jumɛn ye depuis vendredi anw ma sunɔgɔ fo ka n'a bila Ben ka libération na bi camarade Ben Jara le cerveau. Depuis dimanche, Mali bɛɛ wulila k'a jɔ. Depuis dimanche, diaspora bɛɛ wulila k'a jɔ. Ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ camarade Ben le cerveau ko jɔyɔrɔ tun bɛ a la ka se nin niveau ma. O ye jumɛn ye? A kun bɛ ne kɔnɔ ko sinfilakaw de tun ka bɛn ko ka bon. Mais Ben minɛnen maa minnu ka weleli cayala ne funɛ yɔrɔ o kɛra cɛkɔrɔba sijɛw ani musokɔrɔbaw olu de tun bɛ dugawu kɛ u bɛ kasi. U ko u bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn ko an ka a nima sɔrɔ olu ka dugawu tun y'o dɔrɔn de c'est-à-dire an bɛ bɛn ni ye don min o k'a sɔrɔ a bɛ nin na u tun b'o dugawu de kɛ aw den filɛ aw ɲɛkɔrɔ aw mɔden filɛ aw ɲɛkɔrɔ aw balimakɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo n ka foli bɛ se diaspora fɛnɛ ma ka hakɛto ɲini kɛ u fɛ parce que waati dɔ la kunnafoni kun tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ baara terrain kan yan ani ka kunnafoni di téléphone fɛ ani ka kunnafoni jɔnjɔn di kuma dɔ la a man nɔgɔ mais an b'a f'u ye k'u ye vidéo fɛn o fɛn kɛ u y'an wele ka commentaire fɛn o fɛn kɛ an ye ka boosteli fɛn o fɛn kɛ u ka résultat de y'a ka libération ye bi na
Vidéo qu'elle a fait, vidéo qui est partout dans le monde entier. Un résultat de Flène et Ben a été libéré. C'est pour vous dire que tant qu'on est ensemble, tant que nous sommes soudés, tant qu'un peu Djeka Kelen Kenyoron fait, un peu John sera là, John y est Jumaye, oye kani système ni fangani, katarabo ankuna. La victoire, elle n'est pas loin. Le bout du tunnel est visible. Ou amenase ama. Amenase ama halatime. Ma kelima ma kuma kononana. Mbe yoro minabi, nsegeni tere, nsewale nedo. Hainta don be mfo, nsewale nedo, hainta don be mfo. Be M5 RFP muso. Mbufo, uye pression mumene, duguma. Hali bi, utunkanga nyogo soro imam Mahmoud Diko fe. Pour que ka soutien ke, ka an balma minutu minena. Plus précisément, Ali camarade Ben le cerveau tala. Ali bi muso do yenwele. Koni Ben ma bla bi ku kunti doso. Ben blala. Au kana doso de parce que la lutte continue. Ben blala, tobe blala. Mais, on va continuer jusqu'au bout. Victoire au peuple. Victoire au peuple. Victoire au peuple. Victoire au peuple. Merci. Et bon, Bella Jele ni sɔgɔma ne filɛ yɔrɔ min na kuma de ti ne da kɔnɔ parce que ni mɔgɔ min tun y'a fɔ ne ɲɛna ko ne ni Ben kun bɛ se ka sigi tan cogoya la ne kun ti da la parce que ko dabɔra min kama a tilala ka taga an yɛrɛ bolo da bɛɛ y'a ye an tun bɛ ORTM kɔnɔna na an ma mɔgɔ gosi an ma mɔgɔ neni an ma gabakurun fili an ko an nana an ka laɲini dɔ de nɔfɛ bɛɛ k'i sigi mais an tilala ka n'a ye u y'a dabɔ a ma dabɔ ɲuman kama quoi mais ni ko ko n ka kuma dɔrɔn kasi de bɛ ka nali na halisa an tɛ ka se ka kuma kosɛbɛ n bɛ ala fo k'a barikada n bɛ ala fo k'a barikada ala min ye an ni bɛn ɲɛ yira ɲɔgɔn na ne b'o ala kelen fo k'o barikada ani aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka cɛsiri parce que depuis an bɔra a kalama k'a fɔ ko bɛn ma bila bɛɛ de wulila k'i jɔ i sen kan donc an ka foli ye min ye halisa mɔgɔ si kana décourager tant que an ka laɲini ma sabati an ka laɲini ye de Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga bila wa an b'o kelen an bɛɛ de bɛ sa a ko kelen da la n'an bɛ sa an bɛ sa n'an bɛ balo an bɛ balo ni inshallah an m'a dabɔ saya kɔni kama mais inshallah an ka laɲini a bɛ sabati an bɛɛ lajɛlen ka to ɲɔgɔn bolo vive le Mali. n kun tɛ fɛ ka kuma mɛn nouvelle demande dɔ fana bɛ o kan ka fɔ parce que an bɔra réunion na MDP ka réunion na kunu réunion la ala tigɛ ko Ben ka kɛ désormais MDP rapporteur principal ye porte-parole principal ye pardon porte-parole principal ye donc o nouvelle fana ka fɔ bɛɛ ɲɛna o kɔrɔ que militairement son grade a augmenté mais politiquement aussi son grade a augmenté. Donc, pouvoir au peuple, victoire au peuple, gloire au peuple, et honneur au peuple, et fidélité au peuple. Merci pour tous ceux qui ont fait la lutte. Merci. C'est en direct. Maître, il s'est qu'un C'est en direct. Ok, donc. Ah, il a raison. Quoi qu'on a merci beaucoup trop fort. Merci beaucoup trop de votre parce que merci beaucoup de ta voilà. On me mis que drôle, on me tendrait ce Touré de fou. Tendrait tanti André Touré. C'est vrai. Donc on me flèle baga fou. Kadam ne ka tashi blague mo munu nintanyana. Mais pour le moment, je sais que le nombre exact sera ngama ke nombre fait on fait mo nintana la ka hinula la kuda rosmaya. Donc u sara Mali ko kɛlɛ la u sara Mali de. Donc u sara kɛlɛ min fɛnɛ la an bɛ o layidu ta Malidenw ye an t'o kɛlɛ in janfa. Parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko Umaru Marigo bi m'a bila wulikajɔ la k'a kuma k'a bɛ mun ɲini sa. A bɛ to k'a fɔ ko 91 olu ye wele da ko ka Musa ka jolibɔn fanga bin ka bɔ Maliyɛnw da la. O kɔnɔna na mɔgɔ dɔw nintanyana ko layidu b'ale ni suw cɛ. Donc nin ye layidu de fɛnɛ ye anw fɛnɛ ni su ni ɲɔgɔn cɛ. On vient de signer un pacte avec la conscience aujourd'hui. Nous joli kɛra kalekan de an bolo sisan an tɛ se ka kɛlɛ in ɲɔngiri an bɛ taa jusqu'au bout.
donc hali n'an yɛrɛ fɛnɛ ta bɛ t'a la de an bɛ taa jusqu'au bout jusqu'à la victoire finale donc o tɛmɛlen kɔfɛ an y'a ye fɛnɛ minɛli kɛtɔlaw la samasamaw kɛra dɔw tigɛ joginna dɔw banana donc an bɛ nɔgɔya da k'u ye ala k'a bɛɛ kɛ farijaga bɔ ye fɛn fɛn joginna an bɛ sira la bi sini ka taa u bɛɛ lajɛlen sɔrɔ u ka so ka nɔgɔya da kɛ minnu fɛnɛ tanyana ka taa sangafo kɛ u ka so donc ka taa ŋaniya yira kɛ an b'o sira kan et pour dire à tout le peuple malien que nin ye kɛlɛ min daminɛlen anw bolo an ma jan victoire la tugun ko n'i ye sɛni fan ta n'i ma fan da yɔrɔ tiɲɛ k'a bɛ fan wɛrɛ da min ka jugu ni kɔrɔlen ye donc pour nous o de bɛ yen bi an ye nin daminɛ don min an b'a dɔn ko révolutionnaire siso ye 3 ye soit i bɛ si palais kɔnɔ soit i bɛ si kaso kɔnɔ soit i bɛ si kaburu kɔnɔ donc an bɛ k'a laɲini an ka si palais de kɔnɔ minnu bɛ palais kɔnɔ bi n'o ye IBK n'a ka mɔgɔ ye an bolo u n'a man kan bi u n'a man kan sini u y'u dan yira o ye nin min kɛ maliyɛnw na des manifestants pacifistes à main nue u bɛ ka bɔ k'u ka hakɛ laɲini ka balle réelle ta k'a ci u la k'u ni tanya. Le peuple malien ne va jamais pardonner ça à la famille IBK. Que ce soit sa famille biologique, sa famille politique, ils vont payer ça très très cher. Nous sommes un peuple vachement rancunier. Ni ye juguman kɛ ka se nin kunnama la, yafa t'an ye tugun ka ɲɛsin i ma. Donc pour moi, o kuma de b'an bolo ka lase u ma. Minɛli min n'o kun kɛra an bilala sɔgɔmada in na ka foli di bɛɛ ma fɛn fɛn wuli ka jɔ kɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ yan minnu bɛ ka ala lajɛ video la ani Mali kɔ kan mɔgɔw ma sigi an bɔra wuli ka jɔ bɛɛ kalama komi an ka téléphone minɛlen b'u bolo hali bi donc o de y'a to an ma se ka mɔgɔw jaabi o de y'a to an ma se ka connecter ka foli ni encouragement kɛ mais toujours a kɛra Mali kama bakuruba la minɛli in kɛra kun min kama quand an bɛ ORTM kɔnɔ pacifiquement ils sont venus ka marifa ci ka gazi ci ka mɔgɔw minɛ k'u agresser quand ils sont venus u donna salle dɔ kɔnɔ parce que an kun nana pour veiller au caractère pacifique de l'événement activité kɔnɔ dɔw taara k'u bɛ taa ORTM bureau kɔnɔ k'u bɛ taa minɛn dɔw ta an taara k'u tigɛ lasegin kɔfɛ an nana manifester de an ma na pillage la donc IBK bɛ taa su in na ni appareil minnu bɛ yan ninnu bɛ kɛ ka maliyɛnw servir donc a wagati a bɛ kɛ la passion du service public comme bi c'est la passion du régime actuel donc ka kɛ a bɛ bɔ ORPM na ka kɛ ORTM ye o wagati de sinon bi ORPM ne don donc pour nous aw kana tiɲɛni kɛ minnu taara k'u bɛ azanw ka motow ta an y'u tigɛw lasegin u kɔ an mana tiɲɛni na an bɛ yan fɔ IBK k'an ka fanga to an ye jamanadenw de ta ye fanga ye IBK dɛsɛra fanga kɔrɔ san 7 i tɛ se k'i bolo ɲɛsin fɛn na k'i b'a fɔ ko tare tare donc n'i nana o kɛ bagabagali ye walima ko bi ko armée dɔ bɛ yen min bɛ o service k'i bɛ k'o bila ka tir kɛ peuple kan donc pour nous o ye wagati kow de ye mɔgɔ min ma diɲɛ histoire dɔn i tɛ se k'a faamuya quoi n'i ye Blaise bolitɔ ye sentigɛ la i b'a dɔn ye ko armée tɛ tugu mɔgɔ si kɔ ka peuple kɛlɛ définitivement donc pour moi o hakilina de y'a to an tun bɛ ORTM kɔnɔ ten quand ils sont venus ko bisi donc ne yɛrɛ kɔni y'a kɛ a na kɛ ne ye bamani 3 d'intervention ou bien bamani 3 ka fisa ninnu ye n t'a dɔn parce que mɔgɔ minnu bɛ na ka don mɔgɔw kan u donna dɔrɔn kabiru y'a ye ko nin ye bɛɛ nin ye i b'a fɔ k'u ye trophée de tɔmɔ donc a y'a ka téléphone minɛ a kana message ci fo jusqu'à présent n tɛ n ka téléphone yɔrɔ dɔn a b'olu de kɔni bolo bisi mɔgɔ olu de y'a minɛ donc u kɛlen ka téléphone ninnu minɛ maintenant u ye gosili daminɛ ka guloki bɔ n kana ka n filmer genre humiliation u y'o de tenter en quelque sorte donc pour nous a vidéo b'u bolo u bɛ tila ka bɔ n'a ye donc bere busan mais tout ça u t'an dɔn de quoi u t'an dɔn n'u b'an dɔn an ye mɔgɔ min b'a fɔ k'i ye Modibo Keyita tiɲɛtabaga ye mɔgɔ min b'o fɔ ko bi ko politiquement k'i b'i yɛrɛ Umaru Mariku ka kɛlɛ sira kan qui a fait des mois sinon presque une année de détention Musa ka régime kɔrɔ o m'a bali k'a dafiri donc mɔgɔ min b'o dɔn Modibo Keyita san 9 a bɛ kaso kɔnɔ ko parce que a ko a b'a faso fɛ an ka karamɔgɔ Amadu Jikɔrɔniw san 10 k'u b'u faso fɛ
an k'olu ye Che Guevara minnu bɛ lajɔ ka marifa ci u la ko ninnu de y'anw ka misali kolo gɛlɛn ye e k'a fɔ tugun k'i bɛ anw bagabaga ni o ye o ye yɛlɛko ye sa dɛ donc pour nous o de kɛra an y'o min ye an y'u suite u nana ka na ils pensaient que u bɛ ka gagner plus de 30 policiers u bɛ agression na u bɛ ka content u bɛ cili la u bɛ k'u pan donc maintenant u y'o de kɛ arrivé au 3e arrondissement an sera ye wagati min na j'étais avec d'autres camarades docteur Konate b'o la l'ancien maire de l'IRD Alou Kulubali olu bɛɛ b'o la donc o y'a sɔrɔ u kɛlen k'olu bɛɛ fɛnɛ blessé k'an to 3e kɔnɔna na ko manifestants bɛ k'u kunda yen ka taliki la o message nana ka fɔ donc u ko manifestants bɛ ka na ne de nɔfɛ kabiri ye u ye kagulu kɛ ne kunkolo la ka melɔti kɛ ne tigɛ la ka na ne kelen ta ka bɔ olu bɛɛ tu la an bɛ mɔgɔ 13 taa cogo filɛ ten ka bɔ yen ka taa n yɛrɛ sɔrɔ sisan SCA ka bolo kan donc sécurité d'état ka bolo kan ne taara n yɛrɛ sɔrɔ olu ka bolo kan olu fɛnɛ nana olu y'u ka melɔti kɛ ne la ka dɔ ninnu ka melɔti bɔ ne la k'u ka kagulu de kɛ na sisan maintenant ka taga ne ye je crois dugu jukɔrɔso de don escalier jigin b'a la ka taga n bila o de kɔnɔna na donc coupé de tout contact heure 2 kagulu bɛ n kunkolo la melɔti bɛ n tigɛ la après quelque temps u nana ka na kagulu bɔ n kunkolo la donc le lendemain u ye melɔti bɔ i tigɛ la donc après u tora ka na kagulu kɛ n kunkolo la ka ɲininkali daminɛ ko lieutenant Seiba Jara minnu ni Amadu Ayaw ye fanga d'Afrique kɛ 2012 et que kɔsa in na n'u y'a minɛ ko a tun bɛna fanga d'Afrique kɛ ko mun bɛ ne n'o ni ɲɔgɔn cɛ ko ne n'o bɛ communiquer ko donc ko ka dantigɛli k'o kan moi j'ai dit que n y'a wele k'a fo ka dugawu k'a ye i bɔra san 6 kaso min na parce que ani Ayaw libéré la ɲɔgɔn fɛ ala k'i kisi a ɲɔgɔn wɛrɛ ma donc ka dugawu k'a ye o tɛmɛlen kɔfɛ a ye n wele une fois k'a bɛ ka na Umaru Marigo remercier ko k'u to kaso la san 6 ko Marigo ye kɛlɛ min k'u ye ko k'u dɛmɛ ko hali n'o y'a sɔrɔ jiginna dɔ b'olu la ko mais ko Marigo y'u dan mɔgɔninfinya la k'u bɛna Marigo remercier k'a ka d'a ye ne ka fara kan an kana Marigo fo ne ko a ma n ko n kɔrɔ n tɛna sini sɔrɔ mais n b'i ka quartier kɔnɔ n'i bɛ so n bɛ tɛmɛ n bɛ foli bila i la ne taara Seiba fo donc rek an ka communication danna ni fila ma k'u bɛ sɛgɛsɛgɛli k'o kan u ye sɛgɛsɛgɛliw k'o kan donc u seginna ka na et après tout dernièrement u nana jumɛn fɔ ko élection législative kɛlen an tun bɛ ka Ibrahima Kebe ninnu ka liste kɔkɔrɔma don o liste min passera Kati cercle kɔnɔ ni Manasa y'o namara i bɛ k'a yɛrɛ bɔra kɔsa in na k'o tiɲɛ d'a ma k'a b'u kɛ sénateur ye dɛ sénat min tɛ don o tɛmɛlen kɔfɛ Manasa yɛrɛ kasa kuru ka bɔ da fitinin fɛ o minnu kɛra tan o nana tiɲɛ di anw ma k'o namara min kɛra ne bɔra ka video kɛ ko nous allons paralyser le pays o kuma min fɔra donc ko kabiri o video kuma k'u bɛ ka ɲini et que 2 mois après aujourd'hui le pays se trouve paralysé ko Sikaso mara la ko Umaru Marigo fana video kɛ ko école maître ko dɔgɔtɔrɔw ko force vive bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni force patriotique bɛɛ ko ka i bɛ k'a yɛrɛ de gɛn ka bɔ fanga la ko Umaru Marigo y'o kuma min fɔ ko 2 mois après k'o fana bɛ ka waleya ko donc ko mun labɛn bɛ ne ni Seiba bolo mun labɛn bɛ ne ni Umaru Marigo bolo donc des questions comme ça an y'o de ye comme coup d'état ko de tun b'anw bolo ka ɲɛsin fanga yɛrɛ ma donc k'olu mago tun bɛ ne la ka kɔrɔ ko donc ko nin kɛra sababu ye k'olu ye ne minɛ o min kɛra jaabi foyi sɔrɔ dalu foyi ma sɔrɔ u bolo téléphone fiyɛna appel réquisitionné na fɛn bɛɛ prévu foyi donc an taara fɔ ne ka so kɔnɔ ka taa samuru bɛɛ lajɛlen f'u ye fan bɛɛ vers minuit donc foyi ma ye et pour nous au retour an seginna ka na nin bɛɛ la kagulu ni fɛngɛw b'i i kunkolo la donc pour que c'est k'u b'i intimider mais ils ne connaissent pas donc an seginna ka na surɔ ils ont dit bon sini sɔgɔma i bɛ taga 3e na n'a kɛra cogo min a bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan donc entre temps ne taatɔ n ka so n kun mago bɛ n ka clé la quoi donc n ye Funɛ wele o de senfɛ donc o communication min bɔra mɔgɔ caman y'o communication intercepté Ben bilala a ye weleli kɛ a y'a kɛ tan donc pendant ce temps c'était juste pour que k'an ka clé de sɔrɔ yan'u ka taa n ka da kari quoi donc n tun mago bɛ n ka clé la pour que ka taga o baara kɛ dimanche sufɛla na donc bi sɔgɔma an nana maître
Mamanta Touré, maître Mariam Diawara ani maître Koulibaly. Donc olu bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ye wulikajɔ fɛn o fɛn kɛ. Donc Marigo da bɛna se avocat tɔw ma n hakili panna minnu kunna kuma tacogo la. Donc o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka taa wulikajɔ min kɛ bi u nana ka audition kɛ o de kan sisan troisième mɔgɔ olu ka ɲininkali nana boli ko mun y'an se ORTM na ye n ko an ka mouvement M5 RFP n'an b'o kɔnɔ o ye wele da k'an ka bɔ pacifiquement ka taa n jɔ ORTM da la ka taa n jɔ assemblée da la ka taa n jɔ cité administrative da la. J'ai répondu patriotiquement à cet appel du Mali. Ngo ode wele kume bolo ka lase. Donc ko audition tara ko am se kataka. Donc je crois que globalement ni ne kera flimu ye. Donc bi quoi. Ouais mais ntolu fo sinon joginen do mais je n'aime pas parler de ça parce que j'ai déjà opté pour la vie militante quoi. Nyen nindi kaba kelema. Donc i jogina i kuncira i kɛra ta. Donc pour moi ni kunkolo bila kolon kɔnɔ i tɛ se ka sira kolon kala ɲɛ quoi. Non n tun tɛ bɔ information foyi kalama. Information foyi hali i t'a dɔn bi ye don jumɛn i tɛ heure dɔn yɛrɛ. I tɛ heure dɔn i tɛ don dɔn. I b'u bolo ten. Kumaro kagul bɛ k'i kunna kumaro kagul tɛ k'a la. Donc i kɔni bɛ yen ten i tɛ kuma mɛn i tɛ mankan mɛn fɔ n'olu senkan mɛn ka n'i ka dayɛlɛ. Donc i t'a dɔn yɛrɛ bi ye don jumɛn. C'est hier soir que ne y'a dɔn k'an tun bɛ lundi la. Sinon n t'a dɔn yɛrɛ an bɛ don min na. Parce que u bɛna ni dumuni ye cogo min na siɲɛ 2 tile kɔnɔ i tɛ se k'a faamu quoi. I tɛ se k'a dɔn ni saba don 3 normaux don i bɛ se k'a bisigi o la nin ye daraka ye nin ye tilela ye ani dumuni suguya minnu bɛ na u bɛ se ka na ni sɔ ye sɔgɔma ka na ni kini ye sufɛ donc yɔrɔ kɔni jate tɛ dɔn o kalo la pour moi o suguya de b'u bolo quoi u ka méthode d'u bolo pour que ka traumatisme de créer. Mais ils ignorent que la formation est en boulot, ça nous fait béton. Donc, on va renforcer de quoi. Globalement, une photo minière, ça nous a fait penser à Modibo Keïta quand ils l'ont pris, ils ont essayé de humilier. Mais ils ont étalé leur bassesse et ils ont montré la vraie grandeur de Modibo. Patrice Lumumba, Nelson Mandela. On a fait Sékou Touré. Tout le monde, panafricaniste ou leader, ba fait idéaliste fait nous a essayé de humilier à effet contraire de produire quoi. Donc pour nous, Wulika Joy mais ni me doit de faire anga fenka, anga Wulika Joka, qu'elle est blablé. On doit maintenant changer de stratégie. Et pour moi, anga labe très prochainement ka sortir nocturne de labe. Donc ni Mali porter be fara ɲɔgɔn kan amu da dɔn Mali population ye joli amu da dɔn donc wagati dɔ sera que les forces dites de l'ordre prennent position n'u bɛ faso de fɛ ou bien n'u bɛ mɔgɔ damadɔ de fɛ. On n'est pas dans les petits arrangements parce que c'est ce que Modibo Keïta dit, à force d'arranger la situation, on finit par déranger la République et c'est ce qui se passe malheureusement. Donc il y a bolambo de là karasa kunyeni posuni o segina kofe karasa kumenina nyeni boy ayena do gouvernement on a place durumne non aka bono e jamana kisili ko de besena. Donc pour moi te terme ni anni beto la de o de drapeau couleur rouge mbe Mali drapeau là o de koro ye nous allons donner signification à la troisième bande verticale du drapeau malien. Donc nous oublions mɔgɔ dɔw y'u joli de a ka fɔ Mali dɔw fana b'u joli de bi a ka fɔ Chine Mali. Donc bakuruba la o de bɛ détermination overdose o de bɛ sisan. Donc merci et que Dieu bénisse le Mali. La lutte ne fait que commencer et la victoire est certaine. Nous vaincrons. Merci. Merci bien. Merci vraiment. Aywa Ben u ye kagul do kunna mi yɛlɛ ko yɛrɛ ye min ya u bɛ kagul do kunna ka minɛti k'i tɛgɛ la k'i bila u ka so kɔnɔ ka tila k'a fɔ k'i kana kagul bɔ i kunna olu dun b'u kɔ don i la n ko minɛti kɔni i tɛ se k'o bɔ mɛ kagul i bɛ se k'o bɔ k'o bila kɛrɛfɛ kɔni donc an tun man ka kagul bɔ k'o bila kɛrɛfɛ ka minɛti to an tɛgɛ la parce que bɔcogo t'o la quoi vraiment ne bɛ foliba de kɛ n bɛ avocat fo kosɛbɛ
maître Touré min taara i nɔfɛ ka bɔ o y'a sɔrɔ maître Kulibali olu bɛ ta ka bin na maître Hassan Bari kun kan ka se yen bi sɔgɔmada in na 10 heures maître Mariam Jawara kun kan ka kɛ yen aussi sɔgɔmada in na mais komi a kun kɛlen bɛ to kalama ye u tɛgɛ kɔnɔ donc min kɔnna min ye maître Touré welela o kɔnna ka taa ka i ta ka bɔ ni ye ka tɛmɛ ni ye donc o y'a sɔrɔ kunnafoni kɔni taara parce que an tun ye kunnafoni jɛnsɛn fana mɔgɔw tun b'a fɛ ka taa commissariat la dɔw tun b'a fɛ ka taa tribunal la mais ne bɛ min fɔ o ye ka yafa ɲini kɛ ka se minnu bɛ jamana kɔ kan diaspora mɔgɔw kunnafoni min dira kunnafoni tun tɛ kunnafoni kolon ye mais kunnafoni taara cogoya min na est-ce que tun y'i minɛ ka taa n'i ye i ka so o tun bɛ taa perquisition de la bon perquisition tɛ kɛ tile fɛ o su fɛ o jamana sariya la perquisition tɛ kɛ su fɛ o bon perquisition fana n'a tun bɛ kɛ voilà c'est ça ko armes bɛ yen i b'a sɔrɔ armes bɛ yen i b'a sɔrɔ coup d'état discours bɛ yen i b'a sɔrɔ a caman bɛ yen u y'a caman de labɛn ka na mais olu b'a dɔn ni combattant bɛ taa ni kɛlɛ sugu la i fana b'i labɛn de o hali ni armes tun b'e bolo yen o tun tɛ ye o mais u t'o faamuya abada mais an ma kɛlɛ in bila armes ko niveau la anw ma se armes ko niveau la i tɛgɛlankolon bɛ kɛlɛ min ɲɛnabɔ i bɛ taa marifakisɛ tiɲɛ o la mun na i tɛgɛlankolon bɛ kisɛ min ɲɛnabɔ i bɛ bere ta o la mun na sanko an bɛ yɔrɔ min na bi anw ka ca ni tiɲɛnikɛla ninnu ye n bɛ tɛmɛ olu bɛɛ kan u taara ni bɛɛ nin ye minuit waati la a ka so an ni funɛ farala ɲɔgɔn na bɛɛ ni tile ɲinitɔ hali ni e tun b'a fɔ hali ni tun ko k'u ka so in kari u tun t'a kari parce que karili man kan katikaw tun bɛ bɔ ni katikaw tun bɔra u tun b'o de ɲini donc u tun b'a fɛ ka don so kɔnɔ bɛɛ ni funɛ kumana donc funɛ y'a labɛn cogo min na ale fana fɛ bɛɛ ni bilala ne fana fɛ bɛɛ ni bilala kunnafoni taara o cogo de la kunnafoni taara o cogo la an ni somɔgɔw fana kumana dɔw ko u m'a ye après u nana ka na fɔ k'u y'a ye bon donc hakili la bɛɛ y'i janto i yɛrɛ la kuma dɔw bɛ kuma caman ba a bɛ ko gɛlɛya de a tɛ ko nɔgɔya alors donc ala barika la bi fɛn fɛn ye mɔgɔ labɔ kɛnɛ kan bi min y'a to nin baara in fana sera ka kɛ mɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ kɛlɛ in ye sanni kun caman de n'i ye kun kelen tigɛ dɔ wɛrɛ bɛ poyi ni dɔ tigɛ dɔ bɛ bɔ donc o la bɛɛ ni minɛ tɛ problème funɛ fo k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna yan ni kɛlɛ sugu in kɛra dɔw kunkolo bɛ magaya ji bɛ don dɔw la hinɛ bɛ don dɔw la makari bɛ don dɔw la bon tɔndenw dɔw makaritɔ u kirikinitɔ u wulila u sera funɛ ma ko bon ko bɛn bɛ u bolo ko faamaw b'a fɛ ni bɛn bilala sisan mais aw ka kale k'a fɔ k'aw tɛ foyi kɛ tugun dɔw tun ye dɔw kunkolo minɛ a ye dɔw kunkolo minɛ sira fila kan dɔw fɛ an ka fɔ ɔhɔn mais n'a bɔra an bɛ taa n'a tɔ ye dɔw fɛ tiɲɛ yɛrɛ la ni bɛn de kan ka faga nin ko in na an k'a dabila funɛ y'a ka courage ta a don mɛn hali n'a sɔrɔ a ye sɔgɔmada na bɛɛ kɛ kasi la fo ka ne yɛrɛ jatigɛ donc funɛ y'i jɔ o yɔrɔ la o de la kisɛya bɛ bɔ o yɔrɔ de la a y'i jɔ o yɔrɔ la ko bɛn kelen tɛ mɔgɔ ye min minɛna wa bɛn minɛli tɛ foyi ye kɛlɛ in na o tuma an ka continuer kɛlɛ in na i k'a faamuya k'a fɔ i ye kuma min fɔ a fana lawaleyara i kɔfɛ yan donc u ka taa ni bɛn ye yen tɔ wɛrɛ b'u bolo ka taa peut-être kaso la mais a laban bɛn bɛ bɔ olu bɛ se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ min na bi donc funɛ y'o kɛ k'u jaabi o ye dɔw fana ja min peut-être dɔw fana mago tun b'o de la u ja ka min u ka taa kɛlɛ la donc n'i y'a ye a bɛ kɛnɛ ma bi kayikaw ka fo u ka cɛsiri la foli kɛrɛnna ka di sikasokaw ma u ka cɛsiri la ka foli lase segukaw ma olu ka cɛsiri la wulikajɔ la commune 6 min Bamakɔ yan commune 6 in mɔgɔ si ma sigi mɔgɔ si ma jɔ halisa mɔgɔ ma sigi mɔgɔ ma jɔ katikaw bɛ fo kosɛbɛ ninnu de ye wulikajɔ kɛ ka baara nɔgɔya an bolo wa wulikajɔ in fana a laban bɛ u bɛ to o cogo la yen donc n'an y'olu bɛɛ fo ka taa ka avocaw folen kɔfɛ an bɛ min fɔ Mali mɔgɔ caman ɲɛna parce que da sera ko sugu de b'an ni kɛlɛ in cɛ mars 91 les anciens de l'AM là ne b'aw ko sa dɛ fɛn fɛn b'a fɔ k'i ye ancien de l'AM k'i disi gosi ne b'aw ko sa dɛ ne fana tɛ fara aw la tugun dɛ parce que aw ko de ko kɛlɛ waati la ko ne ma ko kɛlɛ janfa
n'aw ye ne ye kɛlɛ kɛlɛ la aw kan ka tugu kɛlɛ kɔ aw ɲɛ tugulen ni mɔgɔ in n'a ye kɛlɛ kɛ a m'i janfa n'a wulila kɛlɛ minɛ kan ka tugu a kɔ mɛ min fɔ k'a d'a kan a ye min kɛlɛ kɛ de ko ekɔli tiɲɛna jamana kɔnɔ Musa Tarawele t'an na Musa Tarawele t'an ekɔli ni sisan ekɔli jumɛn ka fisa ni jumɛn ye sisan ta tiɲɛna anw ɲɛna k'anw to fonctionnaireya la k'anw to kɛnyɛrɛye baaraya la k'anw balugalen to anw de kun bɛ ka kɛlɛ kɛ kan an faw ko an faw kun bɛ k'an lajɛ sisan anw denw de ta bɛ ka ci anw sigilen bɛ k'an ye ancien de l'AOM k'an b'an disi gosi n'a ye an ka bila les anciens de l'UNEM ala barika la n ye UNEM kɛ mɔgɔ si tɛ se ka UNEM ko kuma fɔ ne na de 79-80 mɔgɔ tɛ se ka fɔ na ka taa 76 la où j'étais secrétaire administratif du lycée de Dioula fo kana bila 79-80 na mɔgɔ tɛ UNEM ko bɔrɔ bɔ ne ɲɛna donc o UNEM ko la fana an ye revendication min kɛ an ye ɲinini min kɛ ni Cabral sara n'a ye dɛ 1980 ni Cabral sara dɛ Cabral tun bɛ se k'i ban san 25 a kun tilala major de sa promotion donc Cabral sara n'o o kɛlɛ min y'a da kɔnɔ n'aw kana ko ye ancien de l'UNEM ye aw ye revendication min kɛ ɲini fɛn min ɲini 1980 ne y'o revendication de ta k'o de jira 90 taw la 90 ta k'u ta fara k'a bɛɛ tun ye kelen an y'o de kɛlɛ kɛ jamana bɛɛ ka jugu o ko la koloko la aw ko ancien de l'UNEM ye aw bɛ ministeriyaw la aw bɛ opérateur communiyaw la jamana école ko bɛ ka ci aw ɲɛna denmisɛnninw bɛ ka ci aw ɲɛna k'aw ye Cabral bɔnsɔn ye ne kan b'aw de ma a y'a dabila n y'a fɔ ka tɛmɛ n ko n'aw ma farati Cabral su bɛ taa tɛgɛ da aw dɔw kan aw dalen kan aw ka dilan kɔrɔ aw cɛw kɔrɔ walima musow kɔrɔ walima aw denw kɛrɛfɛ a su bɛ wuli koyi 26 mars su bɛ taa bolo da aw bɛɛ kelen kun na kelen kelen n'o ma kɛ a ka fɔ o tuma an ka mɔgɔ ninnu tɛ serifusu ye serifusu de don dɛ donc o la n b'o welewele kan de bila olu ma olu de ye mɔgɔ kalannen baw ye bi olu de ye opérateur économique baw ye bi olu de da bɛ fiɲɛ tigɛ bi jamana kɔnɔ a ye Ibrahim Boubacar Keita kɔ bila a y'a kɔ bila a y'a kɔ bila a ka jamana lajɛ a ka faso lajɛ fili minnu kɛra kunun an ka dɔn k'a fɔ an ka filiw n'an ka dunko juguya an ma miiri ka se ko dɔw ma jama ka hakɛ ma o de kɛlen bɛ ka jamana in tiɲɛ bi o tuma mɔgɔ o mɔgɔ nin na nin waati in kɔnɔna na ala bɛ yafa i ma mɔgɔw bɛ yafa i ma ala bɛ yafa i ma ka sigi ko ka tila k'a fɔ ne ye tiɲɛni de kɛ wa jamana in de kan ka dilan si bɛ yɔrɔ min na bi n'i ma jamana in dilan su jugu bɛ taa lahara donc ancien de l'UNEM ni ancien de l'AM ni ancien du mouvement démocratique u bɛɛ ka faamuya IBK y'a bɛrɛ nɔgɔ k'a bɛɛ bila o tuma an k'a bɛrɛ bɛn mais a se ka bɛn di IBK ye a bɛ se ka bɛn IBK de kɔfɛ komi Sango a yɛrɛ y'i ban fo kana su bɔ mɔgɔ 17 o kɛra Bamakɔ ta ye n'i y'a ye Bamakɔ ta sera ka kɛ u jiginna ɲɔnɔ de kan ka mɔgɔw malo k'u lebu u ka denbayaw cɛla sanu ka se u ye Keɲeba minɛ ka Keɲeba ci ka yɛrɛkɛ ka mɔgɔw faga Keɲeba ka tila ka taa mɔgɔw faga Kɔnsiga ka tila ka taa mɔgɔw faga Kayi ka fagali kɛ Kayi Kɛrɛsigani u ye fagali kɛ Sikaso u ye fagali kɛ donc maintenant e yala o jamana de bɛna jɔ jamanadenw jili kan wa a bɛna jɔ jamanadenw su de kan wa o tɛ se ka kɛ o k'a sɔrɔ tiɲɛnikɛlaw de dun bɛ sankɔrɔta la kɔnɔ donc vraiment ne b'a aw fo k'a fɔ fana Mali tenitigiw ɲɛna a fɔra ko Forsat ka baara de don an bolo dara o kisɛ kan mɔgɔw bɛ k'a fɔ sisan ko BAC ka baara de don o ye Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ kɛrɛfɛ mɔgɔw ka kuma ye ko brigade anti gang ka baara de don dɔw ko brigade spéciale d'intervention ka baara de don dɔw fana ko unité spéciale min sécurité d'état la k'olu ka baara de don a kɛra ni fɛn fɛn ye ninnu si tɛ maintien d'ordre la ninnu si brigade spéciale d'intervention d'accord olu tɛ se ka kɛ maintien na mais nin tɔ ninnu brigade anti gang anw tɛ gangsters ye brigade Forsat anti criminel BAC brigade anti criminel o ye gangu yɛrɛ o criminel fana ye gang de mais a tɔgɔ ɲuman yɛrɛ ye BAC de brigade anti criminel anw ma mɔgɔ faga an ma foyi madame Keita ka kuma ɲɛfɔ la sisan bɛɛ y'a ye o an bɛna kuma ka nin de développer bɛɛ k'a faamuya an ni berema don an ni tamama don wa tagalen ɲɛfɛ wari tɛ mɔgɔ yɛrɛ tun bɛ se ka na don k'u ka baara kɛ ka ɲa a tun bɛ kunnafoni di a di cogo la parce que wari tɛ mɔgɔw professionnels de don u ye kalan kɛ u bɛ ka nasɔngɔ ɲini na mais u ye kalan kɛ ka kunnafoni di cogo min na ayi o tɛ kɛ ten dɛ k'u k'a kɛ ko président ko k'a kɛ cogo min na k'a bɛ kɛ ten ko président den ko k'a kɛ cogo min na k'a bɛ kɛ ten ko président muso ko k'a kɛ cogo min na k'a bɛ kɛ ten komi n'a sɔrɔ président ye bɛ olu ni maliyɛnya cɛ président den bɛ olu ni maliyɛnya cɛ
donc n'an tun tora nin cogo la in ten yɔrɔ ma kɛ yɔrɔ ma foyi anw yɛrɛ de tun bɛ taa heure thème journaliste nɔfɛ ka taa a y'a ka baara kɛ lafiya kɔnɔna na a y'a fɔ a fɔcogo la a ka jamanadenw kunnawolo ka ɲa a ka u kunnafoni ka ɲa walasa kunnawolo ka bɔ a kɔnɔna na donc an nana n'o miiriya de koyi ka yira ninnu na dunkojugu tigilamɔgɔ ninnu na tiɲɛnikɛla tigilamɔgɔ ninnu na ko jamana bɛ se ka jɔ cogo wɛrɛ la min tɛ fanga jugu ye maintenant sisan komi i bolo ɲɛsinna forçati de ma an bɛ min fɔ forçati in ye mun ye force spéciale de don contre le terrorisme ko ka terrorisme kɛlɛ ko ka djihadisme kɛlɛ a sigira n'o de ye a sigira n'o ye 2016 unité 3 de b'a kɔnɔ gardiw policiw ani gendarmew gardi polisi ni gendarmew général Salif Traoré général Salif Traoré de nana n'a a décret bɔ ale nana n'a kuma ye assemblée kɔnɔna na o brigade in sigira gendarmew bɛ mɔgɔ 60 di polisi bɛ mɔgɔ 60 di gardi bɛ mɔgɔ 60 di o bɛ bɛn mɔgɔ 180 de ma donc olu bɛ tila unité 6 de cɛ donc o la a yirala k'a fɔ u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fara kan mais a kɛra terrorisme de kama a ma kɛ k'a fɔ ko ka maintien d'ordre kɛ n'a ye donc n'i y'a ye maintien d'ordre mɔgɔw y'u sigi i bɛ ordre maintenir mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu ye désordre kɛ mais n'u ma désordre kɛ i bɛ mun maintien i bɛ mun ordre maintien i tɛ foyi maintien o. Maintien d'ordre ka yɛlɛma ka kɛ fanga dɛmɛla de ye nkalon kan alors que manifestation min kɛra gouvernorat ye sɔnna k'a fɔ ko polisiw ni manifestants k'a dilan u ni ɲɔgɔn cɛ alors donc olu bɛ k'o dilan u ni ɲɔgɔn cɛ fanga siranna parce que jamanadenw bɛɛ bɛna bɔ k'a fɔ IBK ɲɛna o t'a la kiri t'a la komi ale yɛrɛ b'a fɔ ko kɛlɛko tɛ mɔgɔw ka fɛn bila ka taga n'i yɛrɛ i dɛsɛra sa i fasanen don i tɛ se foyi la mais ni i y'a ye o bɛ fɔr'i ma i m'i jɔyɔrɔ de dɔn i m'i place de dɔn i m'i kɛyɔrɔ de dɔn. Alors donc vraiment, au brigade ɲɛmɔgɔba bɛ jɔn bolo Issouf Binima de don commissaire divisionnaire Issouf Binima mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Alpha Yaya Sangare de ye force ɲɛmɔgɔ Alpha Yaya tɛ Alpha Yaya